मांखा ओंखाय जों आबुनो तांगै जिनि जे रयेल्टी मानमानि टीटीएडीसी नि जे हावो एक्सप्लॉइट मानि गेस उंथुं बलं उंथुं लामा उंथुं अबनि शेयर ऑफ टैक्सेस जों ताइसा गोबां खायदामान खायमां खांखे बाहायके खायनाय बाहायके डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट सालायनाय नांखांखे 16 फाइनेंस कमिशन बाहायके स्पेशल असिस्टेंस नि बागै ताइसा जों रांमारि सानहरनाय तामनि हिंखाय 25-26 जरा रिटायरमेंट थानाय बरकनो रोदानि बागै जदि से रांखाय हांखाय बरक लामाव अंखना नांखांखाय या सिजों से सुजाकनाय हिंखाय जों आबुनो काटिनानि बागै जों बाहायके एडवांस फाइनेंशियल प्लान खायमान 16 फाइनेंस कमिशन दा शेयर ऑफ टैक्सेस बारी रुई दा हाय खायबा कायसा बजेट प्लान गाहाम खाय तैवेसे सालाय सुक्रुबै डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट सालायै डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि मंत्री रबै सालायै जोंनि स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर रबै सालायै जों आबनो बाहायके स्क्रूटिनाइज खाय जों रांमारि बाहायके बारी रैमान जिनि साखाव यासि सुजाक या तै खाय जों बाहायके जिनि अ सरकार जिनि अ हामक्राय बेदकनो तलांगै थांमान आबनो आनि क्लेरिफिकेशन हामबाय ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर के धन्यवाद জানাচ্ছি উনি উত্তর দিয়েছেন ওরা আসলে I want to tell Honorable Tribal Welfare Minister মাননীয় বিধায়ক পলদাংশু জেসিংমানি it's very specific you just go through this regarding the financial plan for retiring TTADC employees TTADC no 40 কোটি 100 কোটি special assistance he is not interested his question is not that TTADC is in deep crisis আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর গোচরে এনেছি ব্যাপারটা যে TTADC অনেকই রিক্রুটমেন্ট করেছে বাট স্টেট গভর্নমেন্ট ডোন্ট নো অ্যাবাউট ইট তো যখন রিটায়ারমেন্ট হলো হাউ দে আর গোয়িং টু গিভ দি পেনশন এখন যে পেনশনগুলো দেওয়া হচ্ছে TTADCর যে রেভিনিউ কালেকশন যেটা স্টেটই দিচ্ছে ফরেস্ট থেকে বিভিন্ন সোর্স থেকে যে শেয়ার অফ ট্যাক্সেস যাচ্ছে ওইখান থেকে এই পেনশনগুলো দিচ্ছে মাই ওয়ারি ইজ আগামী বছর তো রিটায়ারমেন্টে যাবে তাদের পেনশন এমন দিন আসবে যে শেয়ার অফ ট্যাক্সেসের চাইতেও বেশি পেনশন দিতে হবে TTADC ইজ গোয়িং টু কোলাপস অন দ্যাট ডে আমি যখন সেখানে ছিলাম আমি বারবার বলেছি সেখানে নো মোর রিক্রুটমেন্ট আজকে যদি আমরা করি হোয়াট ইজ আর ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান এই লোকগুলো যখন রিটায়ারমেন্টে যাবে তাদের পেনশনটা কে দেবে আমি খাবো কিন্তু এটা যদি বাইরে দিয়ে বেরিয়ে না যায় পেটের কি অবস্থা হবে ভেরি সিম্পল তো এই যে সমস্যা আই রিয়েলি থ্যাঙ্ক অনারেবল মেম্বার পল দাংশু যে এইটাকে গভীরভাবে আলোচনা করে দ্যাট ইজ ওয়াই ইয়েস্টারডে অলসো আই টোল্ড TTADC and Tripura State Government Finance Department we have to sit together analyze এবং এটাকে কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায় এটা দেখতে হবে I think Tribal Welfare Minister alone cannot solve this problem Honorable CM and Honorable Finance Minister আমার মনে হয় গুরুত্ব দিয়ে এদেরকে ডেকে we should sit for a meeting thank you okay দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ